fuerzas libias. Octubre de 2011, Francia, Italia, Alemania, Estados Unidos y Reino Unido, antes aliados de Libia, reconocen el Consejo Nacional de Transición. Fuerzas opositoras asaltan las últimas ciudades que resisten en Libia y el coronel Muammar Gaddafi es capturado y asesinado brutalmente. Se calculan aproximadamente 50.000 las víctimas de la agresión a Libia. Actualidad en contexto. Our military mission in Libya is clear and focused. Along with our allies and partners, we're enforcing the mandate of the United Nations Security Council. We're protecting the Libyan people from Gaddafi's forces. Bien, le courage du peuple libyen, sa ténacité, a démontré au monde que tous les peuples aspiraient à la liberté et à la démocratie. Our forces, as ever, showed incredible bravery, great professionalism and dedication. This has not been our revolution, but we can be proud that we have played our part. Yo empecé hace como 4 años a escribir porque venía a Libia y vi lo maravilloso que era el país, lo bonito que era, cómo eran sus gentes, el desierto que me encanta. Y me entusiasmé tanto y me di cuenta que llegaba a España y hablaba de Libia y me decían ¿Líbano? O me decían ¿dónde está Libia? O me decían con aquel terrorista de Gaddafi. Essere in Libia è da un lato è una sfida, perché ci invita ad aprirci ad una cultura, una religione, una storia. Come è molto difficile comprendere una religione quale quella musulmana, che è una religione diversa, ma che ha tanti punti di riferimento vicini a noi. Libia es muy grande, es como 3 veces España, es un país muy grande, pero tiene muy pocos habitantes, tiene más habitantes que Holanda, tiene entre 6 millones y 7 millones de habitantes. Todo el mundo tiene su casa, tiene su teléfono, tiene su antena parabólica, tiene sus aire acondicionado, aunque esté en medio del desierto. Libya ranks number 57 on the Human Development Index of the United Nations. That means better than any other country in Africa. He's absolute number 1 in Africa, whereas at the beginning in 1960, it was one of the poorest. It was rock bottom in Africa, rock bottom in the world. At 57, Libya does better than Brazil, better than Russia, better than Ukraine. En Libia hay universidades por todas las ciudades de Libia. Hay mucha gente que son universitarios. Yo conozco gente que vive en el desierto y son farmacéuticos, por ejemplo. Entonces el nivel cultural libio es bastante alto. Aquí hay una emancipación de la mujer, tienes los derechos iguales y eso es muy importante. Hay que tener una comparación con Arabia Saudita o Kuwait, etcétera, donde la mujer no tiene derechos. Gaddafi built the great man-made river, which is a tremendous work of engineering. It takes the water from the aquifers below the Sahara Desert and brings it to the cities along the coast. $33 billion were spent for this over a period of years by a country of 6 million people. La corrupción
Últimamente estaba siendo un poco exagerada por la falta de control de estas partidas de dinero tan grandes a las empresas de construcción, de hoteles, de 5.000 casas de repente que se construyen para 5.000, 7.000 casas que se van construyendo para la gente. Cada comité tenía el dinero y cada comité se encarga de pagar a las empresas y de contratar a la empresa. Y esto pues se ve que es muy apetitoso y hay gente de todo tipo y ha habido bastante corrupción. El ex ministerio de la Justicia, del Interior, que en realidad son los más corruptos de ese régimen. Y hay informes y hay una comisión anticorrupción que estaba investigando sobre esas personas. Y el traidor Mesmari, el jefe del protocolo que fue a París para conspirar con Sarkozy, ha salido con 250 millones de dólares. O sea, este es el punto que puede haber hecho que haya gente que estuviera en contra del gobierno, la corrupción. Que es lo que el líder decía, o el gobierno líder decía, que había que corregir, que había que cambiar urgentemente, y por esto intentaban cambiar el sistema de financiación y de economía del país. I have to say, though, one of the problems of Libya is that in 2003, the International Monetary Fund was demanding privatizations. And they did this in Morocco, in Tunisia, in Egypt, in Jordan. And I'm afraid Colonel Gaddafi allowed a lot of privatizations to take place. He feared an invasion from the United States, from Bush and Cheney, so he made concessions. He privatized some of the oil and other industries, and this is one of the reasons why the unemployment rate here was practically zero. It might have been 1%, and it went up to about 15 to 20% at different times. And that's one of the ways that this current rebellion was produced. So for all of these reasons, there's been a tremendous hatred of Gaddafi. Había gente que estaba en contra de Gaddafi, gente que estaba en favor, gente que protestaba. La gente no es que estuviera todo el mundo adorando al gobierno, cada uno tiene su opinión, como en cualquier país. La Libia aveva creato un rapporto di amicizia con la Francia, con la Spagna, con l'Italia, con tutti i paesi europei. Aveva creato un rapporto di amicizia, di intesa, di conoscenza reciproca, di aiuto, e poi tutto è cambiato in un momento. Ecco, perché? Cosa è venuto, per cosa? Qual è venuto, qual era il desiderio dell'Europa? Perché? Perché hanno voluto cambiare? Los libios son grandes negociadores, son muy árabes en ese sentido, y nunca estoy segura hubiera llegado a enfrentamientos de armas si no hubiera una influencia externa que alimentó y que armó y que provocó desde fuera lo que está pasando. En Perú, Telesur, más allá de un medio de comunicación, se ha convertido en una herramienta de justicia social. Y es que en cada pueblo donde hemos llegado a escuchar, donde hay unas luchas por diferentes demandas sociales, además invisibilizadas por otros medios de comunicación, hemos podido transmitir al resto del mundo la voz y hemos logrado la confianza de ellos, que es prácticamente la mayor satisfacción que tenemos como periodistas. Cuando vine a Libia en enero, todo estaba perfecto, no había ningún problema. La gente decía, lo que ha pasado en Túnez y en Egipto aquí nunca pasará. Now, it also comes in the middle of the so-called Arab Spring. What's the Arab Spring? The Arab Spring is a wave of destabilizations, color revolutions, putsches, golpe, palace operations of the US and the British against all countries, even puppets.
even Mubarak, Ben Ali. Au début, il y avait des manifestations chaque semaine à Benghazi, depuis déjà très longtemps, de gens qui demandent justice pour des meurtres qui ont eu lieu lors d'une rébellion dans une prison. Et on a pour mettre fin à la rébellion dans la prison, beaucoup de gens ont été tués. Et donc les familles de ces victimes réclament justice depuis plusieurs années. C'est une affaire très compliquée. Bon. Et ils manifestent librement toutes les semaines à Benghazi, encadrés par la police qui les aide à manifester. Hay naturalmente protestaciones y gente que tiene problemas y que quieren más democracia. Y también hay problemas en la región del este de desarrollo desigual. Es una realidad. Benghazi es un área que siempre ha estado en contra del gobierno, esto es verdad, ¿eh? Ahí siempre ha habido enfrentamientos entre Benghazi y el gobierno, pero es algo normal, como los catalanes en España, y, o sea, en todos los países, pero no para una guerra, sino enfrentamientos de puntos de vista. Entonces, según dicen, de repente, sin aviso, se levantó muchos jóvenes, lógicamente, porque quieren cambiar, y jóvenes estudiantes, al principio, pensando que era una revolución, se unieron. La gente de Benghazi al este, eso fue anteriormente la provincia en alianza con el colonialismo italiano y británico. Y anteriormente aquí fue un régimen del rey Idris, que fue una monarquía muy atrasada y la gente vivía miserablemente. Et là, le 17 février, au cours de cette manifestation, des éléments armés sont intervenus, il y a eu des tirs, on ne sait pas d'où, on ne sait pas. L'OTAN dit c'est le gouvernement qui a tiré sur les manifestants. Et le gouvernement nous dit mais non, ça n'est pas nous. Et d'ailleurs, pourquoi l'aurions-nous fait? Puisque nous, ces gens, nous les aidions à manifester depuis déjà de plusieurs mois. Bon. Donc ça n'a pas de sens, cette histoire. Lo que pasa es que enseguida aparecieron las armas, los incendios, empezaron a robar armas, a matar gente, a hacer unas listas negras. Entonces se vio que muchísima gente que estaba llegando eran desconocidos, nadie sabía ni quién eran. On a dit qu'il y avait eu 6 000 morts à Benghazi. 6 000 morts. We identify some individuals with de facto or formal authority who have authority on the security forces who allegedly committed the crimes. They are Muammar al-Gaddafi, his inner circle, including some of his sons, who had de facto authority. C'est pour ça que le Conseil de sécurité a voté la résolution 1973 autorisant l'intervention militaire ici. To the Libyan people and to the League of Arab States, the Security Council has authorized the use of force, including enforcement of a no-fly zone, to protect civilians and civilian areas targeted by Colonel Gaddafi. Mais 4 mois plus tard, le procureur Ocampo, pour le tribunal pénal international, dit lui-même qu'il n'y a jamais eu 6 000 morts, que ça n'est pas vrai. Et le procureur dit, nous pensons qu'il y a eu 208 morts. The Figaro newspaper, the French newspaper, just last Wednesday saying 10,000 Libyans have been killed in Tripoli, in this capital city. I've had people coming up to me everywhere saying, why are they saying this? Where are these 10,000 people that are supposed to have been killed by government forces? They don't exist. 2 Libyan pilots defected to Malta because they refused to bomb civilians. Where are the pilots? Where are the planes in Malta? In the media, we only saw 2 aeroplanes in an airfield. We didn't know where the airfield was. We knew nothing about it. If these 2 pilots really deserted the army, the air force, and went to Malta, of course NATO would put them on the media as part of their war propaganda. We're amazed
that there is no official report by the Secretary General to the Security Council what happened in Libya. It's all hearsay, it's all based on Al Jazeera, Golpe Vision, all based on Golpe Vision. So there is no official report. Normally, Ban Ki-moon, a notorious tool of the United States, I must say, Ban Ki-moon should have sent a commission of inquiry to Libya to find out, quickly if necessary, what had happened. Peut-être nous ne pouvons pas connaître la vérité exacte de ce qui s'est passé à Benghazi. Mais en même temps, il y a la même chose qui a eu lieu en Syrie. Et en Syrie, nous avons la preuve que ce sont des snipers qui sont envoyés par les Occidentaux qui tirent dans la foule. C'est la même technique qui est utilisée des deux côtés pour créer le chaos et la confusion. L'ONU è intervenuto perché diceva che ci sono stati dei massacri civili. Io non credo a questa tesi. Ci sono stati dei conflitti, è vero, ma dei massacri civili veri e propri non sono stati commessi. There's no evidence that the Libyan forces carried out massacres when they got in there. This is a big lie coming from Obama. The day before the bombing, I think it was March 17th or 18th, that Obama started with this hysterical talk that if Gaddafi gets to Benghazi, then there's going to be the massacre of civilians. That's simply a propaganda statement. It has no basis in fact. There's no systematic proof of any kind of massacres by Gaddafi of unarmed civilians. Dans le cas de la Libye, quand on a demandé au procureur Ocampo comment il avait fait son enquête, il a dit « mais j'ai fait une enquête internationale ». Ah bon, et comment vous avez fait? Et il a répondu « j'ai lu les journaux ». Donc c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu d'enquête. Ils prennent les articles dans le Washington Post, dans le Figaro, etc. The color revolution, the coup, is supposed to work through shock, that the leaders become disoriented, they see a mob, they see threats, they see international intervention coming, and they're supposed to leave. But the interesting thing with Gaddafi is that he was courageous, he kept his head, and he said, no, I'm going to stay here and fight. خضرة وبنصرع معهم الليلة، لكن هي جت مطربة الحمد لله فيها خيرة. هذا بنبين لهم اننا يعني في طرابلس مانيش في فنزويلا. ما تصدقوا الإذاعات الكلاب هذه الضالة. سلام. Era una conspiración clarísima que se ha ido viendo sobre la marcha. O sea, al principio, claro, todo el mundo se quedó engañado. Había bastante gente que quiere cambio. Todos, en cualquier país del mundo. Y sobre todo la gente joven. J'ai mis 3 semaines avant d'être bien sûr que, oui, tout ça c'est inventé, c'est une manipulation, mais les 3 premières semaines, j'hésitais. Bueno, en el intento de golpe de Estado en Ecuador, recuerdo que unos malos elementos policiales nos agredieron y además nos retuvieron nuestros equipos con todo el material que habíamos recopilado. En ese momento, un grupo de la población, al identificarnos con los chalecos de Telesur, se acercaron y no solamente que nos protegieron, sino que también recuperaron nuestra cámara y todo el material y nos escoltaron para que nosotros podamos llevar toda la información que teníamos en ese momento. Eso para mí es algo que me dejó marcado y significa mucho. حمام الدم والمرتزقه اللي كان فيه مننا من برا. يعني نحن شعب إسلامي، يعني عيب الكلام هذا يديره في شعبه، يتقي الله في نفسه. The rebellion against Colonel Gaddafi is an attempted putsch, or golpe, right? Golpe de Estado militar.
and it's planned cynically well in advance. Now here, with the ingredients, I would say are the following. L'attaque de la Libye a été planifiée militairement par un traité entre la France et le Royaume-Uni le 2 novembre 2010. Toute l'opération militaire a commencé à être préparée à ce moment-là. Es decir, que no se trataba de un movimiento espontáneo de toda la población como en Tunisia o en Egipto. Se trata de una operación preparada por los servicios secretos de Francia, Estados Unidos y otros 6 meses antes o más en realidad. Saying that they would attack Libya. The code name of the operation would be South Mistral, Mistral being this wind in the Mediterranean. Now I'm told that in Arabic the name for the Mistral is Harmattan, and now the operation is called Harmattan, which is the Arabic version. NATO special forces arrived in eastern Libya around the middle of February. So right at the beginning, we have boots on the ground. French, British, and US. Specifically, we know that some British commandos were captured by the rebels early on in the fighting. There were also some Dutch, Netherlands commandos that were captured at some point, I think this time by the Gaddafi forces. Han comprado a 3, 4 ministerios y personajes importantes de Libia, el Ministerio de la Justicia, del Interior, el jefe del protocolo, y han organizado una provocación en realidad. Direction Générale des Services Extérieurs, DGSE, provided a guy called Masmari. The only thing to do is to have the runways of the airports destroyed. And that's enough. People who are surround him now, they have done a lot of crime. Masmari was the protocol chief of the Libyan government and a friend, at least pretended to be a friend, of Colonel Gaddafi. Masmari was called to Paris last October, and he was turned. He was made to defect, to work for the French and no longer for his own country. He became a traitor. And Masmari provided a list of the generals in Benghazi and Derna and Tobruk who would be available for a putsch, for a golpe against Gaddafi. The British have provided their networks in this area of Cyrenaica. We have to remember, this was an Italian colony from 1911 to 1945, or thereabouts. The monarch was King Idris. He was supported by the British. And during the Italian time, the British would send in weapons through Egypt into Cyrenaica. So they have old networks in that part of the country. And these are the tribes, the Obeidat and the Obeidat are one, who were the ruling class with Idris. They were the court of the monarchy. So they hate Gaddafi because he made them less important. Un componente muy importante, confirmada por la CIA y las fuentes de Estados Unidos, es que es la región de los islamistas, de los extremistas, que son un grupo terrorista que viene de Afganistán, que ha organizado atentados en 96 y también un gran proyecto para eliminar a Gaddafi. En Libye, des éléments armés qui viennent de l'extérieur et qui sont principalement les combattants d'Al-Qaïda
qui ont déjà été utilisés par le passé en Afghanistan, en Bosnie-Herzégovine, en Tchétchénie, à nouveau en Afghanistan et en Irak. The United States can move Al-Qaeda forces around the world. In particular, people were sent from Guantanamo to here. You have to realize that Guantanamo is not just for torture, Guantanamo is for training. Donc maintenant, ils sont répartis en Libye et en Syrie pour déstabiliser ces deux pays. Ce sont des éléments tout à fait fanatiques, hein. Il faut voir, c'est vraiment l'extrême droite dans le monde arabe. Certains d'entre eux étaient encore en prison à Guantanamo il y a quelques mois, ont été libérés par les États-Unis pour organiser ces émeutes à Benghazi. Et certains ont même organisé, proclamé des émirats islamiques dans certaines villes. À Dera, il y a eu un émirat islamique pendant quelques semaines où ils ont terrorisé la population. From the U.S. is Hafter. Hafter lived in Northern Virginia, close to me. He was my neighbor. He lived there for 20 years, close to the Pentagon, close to the CIA. Hafter is now the military commander of the rebellion. So he was sent. He was the head of the Libyan National Salvation Organization, which is a CIA front organization. Il faut comprendre qu'il y a eu une vague révolutionnaire qui est allée de Tunisie, l'Égypte, jusqu'à Bahreïn dans le Golfe. Et maintenant, il y a une vague contre-révolutionnaire payée par l'Arabie saoudite et les monarchies de cette région. Et nous voyons cette vague contre-révolutionnaire au Yémen, nous la voyons en Syrie, nous la voyons en Libye. Il s'agit pour les monarchies de maintenir un ordre réactionnaire et religieux et de maintenir une bonne entente entre ces monarchies, les États-Unis et Israël. The general picture is the CIA and the State Departments The United States demands warlords, criminal enterprises, narcotráfico, like Kosovo. They also can demand secession, splitting of countries. Sudan is being cut into two parts, Libya cut into two parts, Serbia cut, Iraq cut, Syria could be cut by the Kurds through Turkey and many other things. So breaking up the nation states and depriving them of the ability to defend themselves, that's the general picture.